बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक इंतहाई ग्रैंड किस्म की महल्लाती साजिश तैयार हो रही है और वो साजिश तैयार हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, ताकि फैसला देने से रोका जा सके, जो कि फैसला आना है इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक। और लार्जर बेंच उस मुकदमे की समाअत शुरू कर चुका है। आज दूसरा दिन है और कल इब्तदाई समाअत हुई थी। आज सब फ्रीकैन को नोटिस हैं और वफाकी हुकूमत ने भी अपना नया बल्लेबाज नए बल्लेबाज उतार दिए हैं और पहले वाले अटॉर्नी जनरल रिजाइन लिया या दिया वो साइड पे हो गए हैं। अब उतारे गए हैं जी नए बल्लेबाज हैं मंसूर उस्मान साहब। उसकी भी एक खास बैकग्राउंड है कि क्यों अटॉर्नी जनरल एट 11th आवर तब्दील किया गया और मंसूर उस्मान साहब को क्यों भेजा गया। लेकिन एक और जो साजिश है, क्योंकि इस वक्त मामला है हो चुका है जी नेक टू नेक और वन पंच फाइट शुरू हो चुकी है कि बस एक मुक्का लगना है और जिसको मुक्का सही लग गया वो गिर जाएगा, उसको बचाया जा रहा है। और आज कमरा अदालत में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अब से कुछ देर के बाद जब ये मुकदमा शुरू होगा तो उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस वक्त जो पूरी कोशिश की जा रही है, एक इख्तिलाफी नोट आया है दो ऑनरेबल जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का। उस पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, उस इख्तिलाफी नोट पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं और इतना खुशी से फूले नहीं समा रहे। हालांकि इस वक्त एक और काम हो रहा है और वो हो रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे कदगन लगाई जाए। और आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। वो इस वक्त हैं निशाने पर। वो क्यों निशाने पर हैं और किसके निशाने पर हैं और उनके इख्तियारात, उनके आने से पहले पहले उनको बेख्तियार करने पे काम हो रहा है, एक सोच पाई जाती है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगी कि सारा हो क्या रहा है। क्योंकि हम बहुत शार्ट टेम्पर लोग हैं और बस वो पढ़ते हैं जो कुछ सामने मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी जो अप्रोच होती है वो हम उस पर गौर नहीं करते। मैं ज़रा आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इख्तलाफी नोट सुन लें। इख्तलाफी नोट क्या है और इख्तलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का। और वो साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इख्तलाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ मिल गया है और हम हो गए हैं 4 और लिहाजा 4 की अक्सरियत से, 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से जो पेटिशन अज खुद नोटिस लिया गया था वो अज खुद नोटिस ख़त्म और इसलिए अब उसकी कोई हैसियत नहीं और फ्रीकैन लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट राब्ता करें। पहली बात तो ये है कि 5 ऑनरेबल जजेस ने सुना था। पहले बने थे 9 अरकान आए थे, 9 बेंच मेंबर्स बने थे। उसमें जस्टिस एजाज शाह साहब और जस्टिस नकवी साहब, उन्होंने नोट पुट किया था और नोट पुट करके भेज दिया था कि जनाब ये हमारे ख्याल में ये बड़ा फिट केस है क्योंकि आइन से इनहराफ हो रहा है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है, इसलिए इस इशू को टेकअप किया जाए। गुलाम महमूद डोगर जो DIG थे उनकी केस में, तो वो नोट गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब पर एतराज़ात उठाए गए। और दूसरी बात, नंबर 1 एतराज़ात उठाए गए। दूसरी बात ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि वो तो अपनी राय दे चुके हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी और जस्टिस नकवी साहब भी, कि ये फिट केस है और वो तो ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुके हैं, लिहाजा वो इस बेंच में ना बैठें। तो इसी दौरान एक मुबैना मुतनाज़े इंतहाई फेक ऑडियो भी लेके आई जो कि बाद में जाली साबित हुई जस्टिस नकवी साहब की। उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे भी तनकीद किया गया। मरीम साहब मैदान में आ गई, उन्होंने भी अलग हो गए क्योंकि उनकी राय आ चुकी थी, वो भी अलग हो गए। तो पीछे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने कोई और पॉइंट लिया। एक पॉइंट ये कि 184(3) के तहत बनता नहीं, दूसरा ये कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये CM ने जो असेंबलियाँ तोड़ी हैं उसको भी शामिल करें कि वो सही है या नहीं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। तो अपनी मौजूदगी होने या ना होने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने भी और जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी नोट लिखा, लेकिन उन्होंने मंसूर शाह साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो बेंच में बैठूंगा, इख्तलाफ है लेकिन मैं बेंच में बैठूंगा। ये सारी डिटेल। उसके बाद हुआ ये कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच रिकंस्टिट्यूट किया, 5 रुकनी बेंच। एक दफ़ा सब आए
اور پھر سب چلے گئے اور جانے کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ 5 رکنی بینچ ہے، اب یہ کیس سنے گا۔ اب یہ تو اس میں تو کسی کو شبہ ہی نہیں ہے، کسی بھی قانون دان کو، کہ یہ 5 رکنی بینچ تھا، اس کو 7 نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کے کہنے پہ اگر اس کو 7 رکنی بنایا جاتا تو پھر تو 2 آنریبل ججز اور ہیں، پھر مزید پیچھے جائیں گے پھر تو 9 رکنی بینچ ہے، اگر وہ بھی شامل ہو گئے تو پھر بھی یہ فیصلہ کتنے میں آئے گا؟ 5-4 سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب وہ ان 3 آنریبل ججز کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور باقی 4 ججز الگ ہیں، تو یہ ہو جائے گا 5-4 کا۔ تو یہ تو میں ایک ایکسٹریم پہ بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 ممبرس بینچ ہی تھا، تو یہ زبردستی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اختلافی نوٹ سنیے، پھر میں آپ کو اس کی ایک اور باریک سی خبر دوں گا۔ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا ہے وہ ہے جسٹس منصور شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ اسپیشل بینچ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس لینے، اسپیشل بینچ بنانے کے وسیع اختیارات ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید، اس کی عزت و تقریم میں کمی ہوتی ہے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ ایک شخص کے وسیع اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور ججز کو ان کی مرضی کے برعکس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ 2 ججز نے فیصلہ دیتے ہوئے بینچ میں رہنے کا معاملہ چیف جسٹس کی ثوابدید پر چھوڑا تھا، لیکن ان کا فیصلہ معاملے کے اختتامی حتمی فیصلے میں شامل ہے۔ یہ اب ان کا موقف ہے اختلافی نوٹ میں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس یہ 23 فروری کے فیصلے میں اتفاق کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ان 2 آنریبل ججز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، 5 رکنی بینچ کا، اور پھر نہ وہ تھے اور نہ ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور نہ ہی جسٹس نقوی صاحب۔ تو پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ اختلافی نوٹ ہے، اور از خود نوٹس کی کارروائی بھی ختم کی جاتی ہے، اور ہائی کورٹ زیر التوا درخواستوں پر 3 روز میں فیصلہ کرے۔ وہ 3 دن بھی گزر گئے اور وہ دے چکے ہیں، اگر اس کو ہم یہ بھی مان لیں تو وہ بھی گزر چکے ہیں ہائی کورٹ اور وہ ڈسپوز آف کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے فیصلے کے اکیلے اختیارات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بہترین وقت ہے کہ چیف جسٹس کے 1 مین شو سے لطف اٹھانے کا اختیار کا دوبارہ جائزہ لیا جائے، 1 مین پاور شو کا۔ یہ اب کہتے ہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس کے فیصلے کرنے کے اکیلے اختیارات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور چیف جسٹس کے اختیارات فل کورٹ کے بنائے گئے قوانین کے تحت ہونے چاہیے۔ عدالت کا دائرہ اختیار آئین طے کرتا ہے، نہ کہ ججز کی خواہش اور آسانی کرتی ہے۔ عدالتی دائرہ اختیار کیس کی نوعیت طے کرتی ہے، نہ کہ اس سے جڑے مفادات۔ ججز کی خواہش غالب آئے تو سپریم کورٹ سامراجی عدالت بن جاتی ہے، عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ کا اختیار محدود نہ ہو۔ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا ہونے کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کا دائرہ اختیار غیر معمولی، ثوابدیدی اور بہت خاص نوعیت کا ہے۔ آرٹیکل 184 کا تحریری 184(3) کا دائرہ اختیار بنیادی حقوق کے مقدمات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کا اختیار ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں انہوں نے ون مین پاور شو ایک تو چیف جسٹس کو کہا ہے، پھر چیف جسٹس کے اختیارات پہ قدغن لگا دی ہے، اور ریگولیٹ ہونا چاہیے، چیف جسٹس کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، یہ اختلافی نوٹ جو ہے 2 آنریبل ججز کا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے، یہ اصل میں یہ کس کو ہٹ کر رہا ہے؟ یہ کس چیف جسٹس کو ہٹ کر رہا ہے؟ اصل بنیادی بات یہ ہے، کس چیف جسٹس کو کے اختیارات پہ قدغن لگا رہا ہے، کس چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے اختلافی نوٹ کہ چیف جسٹس کا 1 مین پاور شو یہ ختم ہونا چاہیے، یہ سامراجی عدالت کا تاثر ختم ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اب یہ بڑی باریک ہے بات جو اس کی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرا ہے، ایک واقف ہوں تھوڑا سا۔ جب یہ افتخار چودھری صاحب کا زمانہ آیا اور ان کے 7.5-8 سال تھے،
बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने रहना था, तवील तरीन दौर था, और उनको फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक दफ़ा सैक किया, फिर बहाल हुए, फिर उनको सैक कर दिया गया, और उसके बाद फिर लंबी तहरीक चली, और तहरीक चलते चलते उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने अज खुद नोटिस बहुत लिए और बेधरेक लिए, और वो उसमें उन्होंने कमरा अदालत नंबर 1, गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी कमरा अदालत नंबर 1 में कंट्रोल होती थी और रेगुलेट होती थी और मॉनिटर होती थी। और गवर्नमेंट वो जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब रहे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तकरीबन मफलूज और बहुत ही कंट्रोल, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, लेकिन इसके बावजूद गिलानी साहब को अपने घर जाना पड़ा था, नाअहल होना पड़ा था। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो जा चुके हैं, वो तो अभी उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, उनके मजीद 6 माह रह गए हैं, सितंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है, 16 सितंबर उनकी आखिरी तारीख है। और उसके बाद उन्होंने तो टोटल नोट 2 लिए। अब उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये सोच चली आ रही है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे कदगन लगानी चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की बांदी बना लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक ऐसी इमारत है यहाँ से उनके बकौल हुक्मरानों के बकौल ये यहाँ से बगावत उठती है, और ये सारे का सारा प्लान ख़राब कर देते हैं। हम कुछ सोच रहे होते हैं, ये ख़राब कर देते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये एफर्ट चली आ रही है कि ये जनाब आज खुद एक तो नोटिस लेने का इख्तियार 184(3) का इख्तियार ख़त्म किया जाए। अब 18वीं तरमीम आई, पार्लिमान ने इस इशू को नहीं छेड़ा, पार्लिमान ने इस तरफ नहीं गए। 18वीं तरमीम जब हुई है उसके बाद भी बहुत सारी तरमीम हुई, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के पास बहुत सारे चीफ जस्टिस आए और चले गए, और ये हल्का हल्का आवाज़ तो उठती थी, लेकिन क्योंकि कोई भी इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह का एग्रेसिव नहीं था। जस्टिस उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब भी, जस्टिस आसिफ निसार साहब भी, जस्टिस गुलजार साहब भी, ये चीफ जस्टिस साहिबान उनके बाद आए और रिटायर हुए, ये सब कुछ होता रहा। जस्टिस ज़हीर जमाली साहब भी आए, तो उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। तो अब आ रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो ऑनरेबल जजेस को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम ऑनरेबल जजेस को, हाई कोर्ट्स को मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़े मत मारें। उसकी वजह यह है कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इख्तियारात, उनके आने से पहले पहले उनके इख्तियारात को कट किया जा रहा है। ये अब अगर इसी असूल को मान लें कि जी ये 4-3 का फैसला और आज खुद नोटिस का, तो फिर तो फैसला आ चुका है, फिर तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, बेंच नहीं बना सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, फिर तो वो 1 मैन पावर शो हो गया, और उसके बाद वो साम्राज्य अदालत हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो ये जनाब हो क्या रहा है, ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ऑनरेबल जजेस के, ये इख्तलाफात आइनी, कानूनी, जमहूरी इस असूल में रहने चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में एक आमरीत थी, जुडिशल डिक्टेटरशिप थी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंस्टीट्यूशन, एक जुडिशल डिक्टेटरशिप थी, और किसी की जरूरत नहीं थी किसी ऑनरेबल जज की कि वो अपनी मर्जी का कोई फैसला ही दे दे। जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने कह दिया वो फैसला आ गया, और सब से ठप्पे लगवाए जाते थे, सबसे दस्तखत करवा लिए जाते थे। ये नौबत थी उस वक्त मोस्टली, तो इस तरह की। और उससे पहले भी जब चीफ जस्टिस थे अरशाद हसन खान साहब, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो तो बल्कि ये करते थे, फैसला लिख के डाइस पे रख देते थे, और ऑनरेबल जजेस को कहते थे कि उनको पैगाम भिजवाते थे कि आएँ और साइन कर दें, पढ़वाते भी नहीं थे। तो यह भी ज़माना गुजरा है। अब तो तमाम जजेस जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से फैसले देते हैं, इख्तलाफी नोट लिखते हैं। ये खुशाइंद इत्तला है, ये इसको ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती रंजिश या सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। तो मैं तमाम ऑनरेबल जजेस से कहता हूँ कि क्या कभी सुना है कि आर्मी चीफ के इख्तियारात पे किसी ने कोई बात की हो, या ये बहस शुरू हो कि देखें जी वो 1 मैन पावर शो ख़त्म होना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात में काबीना के अंदर ये बात हुई हो कि जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को वेटो पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ ये 4-5 वजीर होने चाहिए, वो फैसले करें। क्या कभी फेडरल सेक्रेटरी, जो एक फेडरल सेक्रेटरी उसके भी नीचे आ जाएं, क्या किसी फेडरल सेक्रेटरी को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए क्या कभी वो बात आई है, ब्यूरोक्रेसी लेके आई है, यानी जी फेडरल सेक्रेटरी को फुल फ्लेज इख्तियार नहीं देने चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनके साथ मजीद अफसर बिठाने चाहिए? क्या कभी आया? नहीं आया। तो हर इदारा जो है वो इसी तरीके से चलता है, डिसिप्लिन इसी तरीके से बरकरार रहता है कि एक अथॉरिटी हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को
کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدترین طریقے سے کمزور کرنے کی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک کہنا چاہیے بہت ہی ایک کمزور ترین ایک جج کے طور پہ ان کو لیا جائے گا پھر مستقبل میں. پھر آپ کی کوئی نہ ڈگنیٹی رہے گی، نہ اتھارٹی رہے گی، نہ کنٹرول رہے گا، پھر سب کچھ دیکھا جائے گا جی، پھر تو ایک لاٹھی سے ہنکا جائے گا سب کو. تو ایک ادارہ بچا ہوا ہے عدلیہ، اور کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ سارے تحفظ دیتا ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشنل تحفظ سے آپ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ تو میری تمام آنریبل ججز سے درخواست ہے کہ اس پہ ذرا سوچیں، آپس میں یونٹی پیدا کریں اور اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں. اور یہی چیز آج ڈسکس ہوگی جناب اوپن کورٹ میں، اور یہ بھی موضوع زیر بحث آئے گا. تو دیکھنے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے. تمام آنریبل ججز کو ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا یہ ضرور سنیے جی یہ ساری ڈیٹیل کہ اصل ہو کیا رہا ہے. یہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان کے اختیارات پہ قدغن لگائے جانا کا ارادہ رکھتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.